গাই সেদিন মহাত্মা গান্ধী হয়েছিল মহামানব মহাত্মা গান্ধী। এই গীত গাই হয়েছিল মহান বাপুজি মহাত্মা গান্ধী। ওই এই গীত গাই সাজিয়েছিল সেই অহিংসার পূজারী। হে গান্ধীজি, ফেরি আসা স্বর্গ তরু তুমি আস এই শিক্ষক সমাজে কই দিয়ে শিক্ষক মানুষ তোমার সেই তো আন্দোলন করিবা বজাই দিয়ে তোমার সেই আন্দোলন করিবা যে তরিকারে হটি যাইছিল এই মেট্রো ব্রিটিশ মরে কহিল হে মোহন কি মহিনী মন্ত্র দেল ধাই লক্ষ লক্ষ পক্ষে জড়াইল তারা বলি তুমি এই মাটির হটি যাইছিলে ফিরিয়ে আসিছিল ভারত বর্ষ হসিছিল এ মাটি হসিছিল এ মাটি হসিছিল এ মাটি। স্যার নমস্কার। গান্ধী ফটো তলে কোন করতেছেন স্যার? আমি মাগুছি আন্দোলনের তরিকা মাগুছি রে গোবিন্দ, ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ତରିକା ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ନିଜ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ବୟସ ଗ୍ରେପ୍ତାର ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ପଛେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କଳା ଶିକ୍ଷକ ବଳ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା କଣ ହବ ସାର୍? अरे पचास से 23 होता सरकार को पचास 50 से 40 होता सरकार को पचास अपन मन पिला भविष्य हम कौन? हाँ सर पचारि सर पचारि अरे डेरी कहीं पचास तुम मैंने कौन देखी पार 3 दिन है स्कूल ताला जुड़ी ताला तुम पर अभिमान कौन देखी पार स्कूल ताला जुड़ी ताला। अरे तुम्हें पसंद करो मुझे जानी तुम्हें मैंने पचारि पारि कहीं ना तुम्हें मैंने चाहिए सही टंकी चाउल योजना को तुम्हें मैंने चाहिए तुम्हें मैंने चाहिए सही छटा जोता फटा मरी योजना को तुम डांपिकता कहीं तुम निर्भीकता कहीं। अरे সেদিন ডালি টিকে পানিয়া হয়ে যাইছিল বলে মো ডান্ড দূর আসি ঠেঙ্গা সেচিছিল তু সেদিন তম পিলাকে ভঙ্গা অন্ডা দিয়ে মিলছিল বলি পাতারে অটকাই মতো কেতে কোন নিচ্ছে হয়ে যাইছিল তু কাই তমর হয়ে ডাম্বি কথা আজ যেতবে তম পিলাମାନେ পাঠ করুন আজ কোনে মারো ডাম্বি কথা 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 নাই কই কথা सरकार कान कुआ कथा शुणी पारि पचारि अल्प पचारि से सरकार को पचारि मुझे अधिकारी को अरे कहीं आज आम पिला भविष्य खेल खेलुछ आम पिला पाठ को अंतर ठेली अरे जो राज्य मंत्री एमएलए मानकर दरमा लक्षाधिक से राज्यर शिक्षक जदि केन्द्रीय हार में दरमा पाइब कौन असुविधा हो? हाँ हाँ मुझे पचारि जो केंद्र सरकार शिक्षक मान केन्द्रीय हार में दरमा देवाई टंका देउछि सरकार से टंकार शिक्षक मान भागभाग करुच्ची। हाँ सर मुझे पचारि सर मुझे पचारि मुझे पाद छुई कौन सर मुझे पचारि सरकार को पचारि तुम मैंने तुम कहीं मो शिक्षक भाई भौणी मान को अवहेलित करुच स्वप्न देखी तो गोविंद। हाँ सर मुझे पचारि सर सचारू पचार मुझी सर मुझी गाँव को जी समस्त को कहि गोविंद ए हजारी ए नट ए कुआरे दल समस्ते आस आज शिक्षक मान दाबी को रास्ता शिक्षक मान स्वर ताल मिसाई कहवा शिक्षक दाबी न्याय दाबी सरकार तुम्हें मानि दियो
ଟଙ୍କା ଦେବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦେବି ସରକାର ତୁମେ ମାରି ଦିଅ अरे छोटू अरे शिक्षक মানে কাম করতে हाँ भाई आमे भी देखाई देला जे आमे अभिभावक शिक्षक पाखरे छिड़ा आइछु जोदिन पर्यंत अभिभावक राजा रास्ताକୁ ଆସିବେ সেই দিନ सरकार ଜାଣିବ ଯେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେବା ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଆମେ ଆମର निश्चित मागिया जे आम पिला केमिति पाठ पढ़िबे आमे निश्चित मागिबा हां सर आमे आपनको कथा देउछु सर आमे समस्या पड़तो कथा आमे पिला छुआ स्त्री समस्त गाड़ी को एई राजरास्ता रे पहुंचाई देबो जे सरकार को देई देबो जे आमे शिक्षक को पहुंचाई देछु आ तमे शिक्षक को देबो निश्चय हासिल करो ता पूरा करो ता दाबी को धन्यवाद धन्यवाद गोविंद धन्यवाद नेता शुणिले तो ओडिशावासी गोविंद हरिदेवंकर कथा अरे এই সরকার এই কুড়ি কুড়ি পিলামানক ভবিষ্যৎ রক্ষা করছে আপন মানে এই সরকার করে জানুনি সকাল 10টা হলে ট্রেন পরি আমি সব স্কুল গেট তালা খুলু এই সরকার করে জানুনি ঝাড়ু রাস্তাজি অফিস রুম এবং স্কুল ক্যাম্পাস আমি সফা করছু আমি এই সরকার করে জানুনি ପିଲାଙ୍କର ଢେକର ମାରୁଛୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାଇ ପଟି ଦେଉଛୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ହଗିରା ପିତାକୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ ଆମେ ତଥାପି ଆଜି କାହିଁକି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କି ଦୋଷ କରିছে ସରକାର କଣ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛି ଜବାବ ଦିଅ ସରକାର তুমি জবাব দিও এই দিওটি দেখি আমি কান্দুছি বড় জানলে ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟାବହିତ ସମୟରେ କାଉ କୁକୁର ବି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ এই শিক্ষক সমাজ বিনা কিটে বিনা স্বার্থে বাহারକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସରକାର ପାଖରେ ଅପଣାନ୍ତି এই ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦେବି ବୋଲି ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ଯାହାକି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ କହିପାରିବ ସମାଜ କହିପାରିବ ଦୁନିଆ ବେଲା କହିପାରିବ ସରକାର କାହିଁକି ଆଜି ଏକଲବ୍ୟକୁ ଅବହେଳିତ କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଉଛ କାହିଁକି ଆଜି ଏକଲବ୍ୟକୁ ଅବହେଳିତ କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଉଛ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ମାନ अरे कौन है काहे के जवाना करते हो प्रभु अरे देखो এই মুড়িয়া বলি গাঁর সেই গাউলি কথা আজ আমার বিয়ে হয়েছি বিয়ে আরে এই কথা শুনলে বলে এই ভালো যাই মাস্টার ছাত্রীরা খুঁজে মতো হয়ে যাচ্ছিলে সরকারি স্কুলে পাঠ পড়ি আজ প্রভুর বিয়ে হয়েছি বিয়ে আরে ইচ্ছা হচ্ছে তোটা কান্তারে বসে হায় 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 এই সোনা সারা বলি কন্টি আরে দেখো আজি মৌলিয়া বলি গাঁর গৌড় টোকা আজি এই অনুষ্ঠানটা বিয়ে হয়েছি বিয়ে ऊपर वालों बहुत साफ पड़ुଛି ऑफिस रे काम किसी करियो बोली दया करी आपण मानक समस्त को एठू छाड़ी जाते এবং दया करी पार्टी बंद कर दियो अरे ये शंभू अरे तू तो ऊपर ऑफिस में कहि दो तो सुना पिला पर जदी हमर दाबीटा मानी जाई खंडा हमें कहीं भी राज रास्ता में कांदी खंडू এটা কোন সম্ভব স্যার अरे हमें जानी छु असंभव बोले शब्द केवल पगड़ मान को विधान थाए असंभव बोले शब्दटा केवल भैया मैंने को किस्से थाए हमें जानी छु रे दायित्व नेष्ठ जतक चाकरी सबुठारु श्रेष्ठ शिक्षकता दायित्व नेष्ठ जतक चाकरी सबुठारु श्रेष्ठ शिक्षकता दायित्वहीन होइले चाकरी शिक्षा होई जीव बर्बरता शिक्षा होई जीव बर्बरता
लगे जाए तो ऊपर अपने सीधा सीधा कही दे आम दाबी सीधा सीधा मानी जीव ना शुण ये दाबी आज नहीं कि केबे नहीं कहीं ना आज सब वर्ग शिक्षक एकत्रित होती एक केबे भी भांगीबनी आमर दाबी पूरण नहला पर्यंत यही आम हक मागि चली मागिबू 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 क्षमा करेंगे सर आपण जदि आपण को जीत रे अटल रहिबे ताहले मु बाध्य अभी पुलिस को डाके अरे डाक तो पुलिस वाला उड़ा चेष्टा करते चेष्टा पर और फांडी तैयारी करते तुम पूरा ऑफिसर को तैयारी करो हमें डरिबुनी हमें आज पर्चो सब नहीं आसु हमें आंदोलन करूँ एवं आम से तीन दफा जाति को हमें आंदोलन करूँ मन रख भाई मैंने तीन दफा आम दाबी जेते पर्यंत आम तीन दफा दाबी पूर्ण न प्रभु सुधार पुलिस को जनांग अपराध को हमें कदम हटबू नहीं देखो सर आपण मो कथा को जदि न मानते आपण मो कथा को जदि न मानते ताहले मु भूली देबी जे आपण मोर गुरु बोली अरे तो यही तुम एलु चेक करी गोटे बीओ ऑफिसर हो गला परे तू तो गुरु को बोलिया गुरु को किना चाहिए देखते प्रभु तू तो गुरु को ठीक गुरु को किना चाहिए तू अरे से दिन से उपमान निज गुरु दक्षिणा पाई गुरु का पाई भोक विकल रे हर का पत्र गुड़े खाई हम तो वही कुएं पड़ी जाइछला से दिन से एकलव्य गुरु का पाई गुरु दक्षिणा पाई निज बुढ़ा अंकुर को काटी दे दिया आज ए हमारा सारा शिक्षक प्रभु जा गुरु दक्षिणा पाई से खमक जाउची गुरु को भूली जीवा को अरे समझ वाला देखो ओई पद मेरे मतवा नहीं से हमको तिरस्कार करे तिरस्कार आज केवल यही परीक्षा तक स्वास्थ्य के ऑफिसर पे यही बड़ा दंड राजी शिक्षक कंदुची बड़ा दंड देखो सर तुम आसर सर मु बा कौन करी पारे सर वो हाथ रे अछि कोन अरे मु पर सरकारंकर दास अरे धू करे बात चली चली मनुष्य जते बड़े अनिष्ट जोई पड़े टाइम जाइता ए संकारी हमर बता મને तू छाई टिके पाइबा पाई तो तारा पैसा के प्रचंड तांडव रे जते बड़े गछरी पत्र गला देई दी सेते बड़े ना बात रे छाई कथा मने छाय ना कथा कथा भूल हे जाइए सर ओते आपण क्षमा करि दियो सर ओते आपण क्षमा करि दियो नहीं भी महेश नहीं भी महेश शिक्षा व्यवस्था से दिन परिवर्तन है लोक मैंने शिक्षक मान कुटुम से दिन बुझे जी दिन आपण पदस्थ अफिसर मान पिला सरकारी स्कूल में ना लिखे से दिन ठीक बुझे अपमानित करतु सर पद पदवीर मतुआ आपण मान केते नाली कि देखे सर ऊपर ऑफिसर मानकर चापरे मु आपण मानक पुलिस धमक देछि सर सेतिपाई मु बहुत अनुतप्त सर ओते आपण क्षमा करि दियन्तु सर ओते आपण क्षमा करि दियन्तु नहीं भी महाशय बियो नुहे सर बियो नुहे आपण मते खाली प्रफुल्ल बोली डाकतु ना सर कहतु ना सर आपण मते प्रफुल्ल बोली डाकी पारिबेनी सर कहतु ना सर आपण मते प्रफुल्ल बोली डाकी पारिबेनी सर अरे कहतु ना सर आपण मते प्रफुल्ल बोली डाकी पारिबेनी सर प्रफुल्ल अरे गुरु जीवन धन्य आज
ମୋର ଏଇ ଗୁରୁ ଜୀବନଟା ଯଦି ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା କେବଳ ତୋ ପରି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନେ এইপরি গুরু ভক্তি প্রদর্শন করিবে তারপরে আজি নুহ আর কেবে বি শিক্ষক মানে রাজরাস্তায় কান্দিবনি বন্ধুগণ ଆଉ କେବେ ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କାନ୍ଦିବେ ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏକଥା ସତ ସାର୍ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟର ବାକ୍ସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଭୋଟର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏକଥା ବି ସତ ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଆଦେଶକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ଏକଥା ବି ସତ ସାର୍ ତଥାପି ଏ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଜମା ଦେଖୁନାହିଁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଲାପ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦଉଛି ସାର୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଚାକିରି ଯଦି ଦାସଙ୍କର ମନା କରି ରହିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ অনুরোধ করে কৌশলে শিক্ষক জাতির প্রতি অপমান এ গাঁর অপমান শিক্ষক জাতির প্রতি অপমান এ ব্লকের অপমান শিক্ষক জাতির প্রতি অপমান এ জেলার অপমান শিক্ষক জাতির প্রতি অপমান এ রাজ্যের অপমান শিক্ষক জাতির প্রতি অপমান এ দেশের অপমান সর্বদেশরে শিক্ষক জাতিবাদীর অপমান এ ঈশ্বর অপমান তেণু হে মোর প্রিয় জনসাধারণ মানে আসন্তু ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଦେଇ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିବା ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ